CNS. Voilà, bien sûr, كنجيو هنايا. دونك هادي عندك U est égal à Z, la loi en notation complexe. Donc il a درت هنايا الموديل est égal à Z fois le module ديالي صافي. Alors الموديل ديال Z هو Z. Très bien. Donc le module ديال هذا نقدروا نبوزيوه I majuscule. Le module ديال le nombre complexe U. Donc U majuscule. Donc I est égal à Y fois U. Très bien. Donc هذا بالنسبة للإمبيدانس et admittance. Alors نمشيو نشوفو en général ملي يكون عندنا واحد l'impédance complexe, voilà, traversée par un courant complexe, voilà, ou la tension, voilà, اللي كيطبق عليها U complexe. Alors شوف معايا هنايا. Donc عندنا une impédance complexe traversée par un courant complexe I où la tension appliquée entre ces bornes aurait U. Alors en régime sinusoïdal forcé, alors I de T, alors le signal d'INA, le signal sinusoïdal, donc posé par exemple I1 cosinus oméga T plus phi I. Phi, la phase à l'origine, voilà, la phase à l'origine de le signal. U de T est égal à l'amplitude U1 plus U1 cosinus oméga T plus phi U. Alors, en passant en notation complexe, il a la notation complexe. Alors, chaque expo, I complexe est égal. Donc, IM complexe exponentielle G oméga T. Avec IM complexe, ou IN, voilà l'amplitude réelle, il faut exponentielle G phi I. C'est vrai? Où U est égal à UM complexe exponentielle G oméga T. Au UM complexe ou UM exponentielle G phi U. Très donc, qu'est-ce qu'on va avec qu'est-ce qu'on va UM est égal à UM exponentielle G phi I. UM est égal à UM exponentielle G phi U. Alors, d'après la loi en notation complexe, Z est égal à U sur I. Z est égal à U sur I. Ce qui donne, alors je vais dire Hadi sur Hadi, exponentielle G oméga T, exponentielle G oméga T. Voilà, les deux signaux ont le même, voilà, la même fréquence. Voilà, oscillent sur la même fréquence. Donc هادي وهادي تحتاج تبقى لنا هادي على هادي ياك هادي على هادي نديرو هادي على هادي نديروها مباشرة. Donc UM l'amplitude réelle ديال la tension على l'amplitude réelle fois donc هنايا exponentielle G phi U على exponentielle G phi I. Voilà هادي على هادي. Alors تعطينا Z est égal UM sur IM fois exponentielle G facteur, donc on va dire il y a phi U moins phi I. C'est vrai? مزيان. Donc عندنا هاد Z واش هي Z؟ هي l'impédance complexe ديال واحد لو circuit en série en parallèle ولا un dipôle. Alors il a درنا le module alors شحال غنلقى الموديل ديال Z module ديال exponentielle هو واحد. Donc il y a UM sur IM. UM sur IM. UM sur IM هو Z. Voilà, Z. Très bien. Alors, بالنسبة l'argument ديال l'impédance complexe ديال avec le circuit, voilà. Alors, il y a phi U moins phi I, c'est vrai? Donc, l'argument de Z, il y a phi U moins phi I.
نقدروا نبوزيوها في voilà l'argument ديال z بوزيوها في صافي on pose phi est égal phi u sur i est égal à phi u moins phi i. Alors on pose la phase à l'origine de la tension moins la phase à l'origine de le courant est égal à phi u sur i ou bien phi. صافي très bien. Alors هذا كيتسمى la phase voilà l'avance de phase de u par rapport à i. صافي l'avance de phase de u par rapport à i. دونك هنايا نديرو واحد لا ديفينيسيون شوف معايا مزيان نديرو واحد التعريف définition. Alors en régime sinusoïdal forcé, l'avance de phase de U, l'avance de phase de U par rapport à I est l'argument de Z. صحيح؟ alors هنايا واحد الحاجة ما بايناش مزيان قلنا هي لو ريجيم سينوزويدال فورسي. alors لو ريجيم سينوزويدال فورسي تنشوفو واحد لابليكاسيون نفهمو اش كنقصدو لو ريجيم سينوزويدال فورسي. بحال دابا حنايا بحال نقزنا ديريكت. Voilà, en régime sinusoïdal forcé, l'avance de phase de U, donc تقدم ديال U في الطور على I ما هو إلا l'argument de Z. يعني عندك واحد السيركوي باغي تعرف فوالا باغي تعرف تقدم ديال التوتر بالنسبة للتيار. يكفي أنك تمشي تحسب Z فوالا وتحسب لها l'argument ديالها. صافي تحسب لها العمده ديالها. اذا حسبت العمده في فوالا راك غادي تعرف فوالا الاخر l'avance de phase de U par rapport à I. دونك هنا عندنا 3 كا سي في بوزيتيف. دونك الا حسبنا هادي ولقينا في بوزيتيف يعني اش غادي نقولوا ان في اي كبيره على في اي وكنقولوا ان التوتر في تقدم في الطور على التيار. U en avance U de T en avance de phase sur I ou là par rapport à I. Sinon, le cas contraire, sinon U de T en retard de phase par rapport à I. Donc إذا كان في بوزيتيف دونك كنقولوا أن U في تقدم في الطور على I. إذا كان فوالا سينو يعني في سالبة يعني U في تأخر في الطور. أو لو كا فوالا تاتا سي في est égal à Z. Ça veut dire que phi U est égal à phi I. Donc كنقولوا أن U و I على توافق في الطور. La tension ou le courant sont en phase. Donc U et I sont en phase. Voilà. Donc حتى واحد ما متأخر على الآخر ولا متقدم على الآخر. Voilà. Donc هذا بالنسبة on avance de phase, on retard de phase. Alors نمشيو دابا نابليكيو هادشي كامل على les 3 dipôles. ناخذ un conducteur ohmique de résistance R, une bobine parfaite d'inductance L ou un condensateur parfait de capacité C. Voilà, on fait moins de choses. Alors, ناخذ في الأول un conducteur ohmique موصل أومي مقاومته R ونحسبو فوالا لامبيدونس كومبلكس ديال هذاك الديبول ياك l'admittance complexe l'impédance réelle l'admittance réelle ونشوفو نعطيو ان اكزومبل ونشوفو لا طونسيون واش اون افونس ولا اون روتار ولا اون
phase avec le courant I qui traverse avec le conducteur ohmique. Alors, nous dirons un conducteur ohmique. Alors, je fais un conducteur ohmique de résistance R, traversé par le courant I. La tension appliquée entre ces bancs, IR. Alors, c'est équivalent à ZR. L'impédance complexe qu'on note ZR. Donc, IR complexe ou IR complexe. Et on sait que, ou là on a, UR est égal à RI d'après la loi d'Ohm. Alors, il y a une la notation complexe. Donc, UR est égal à R, IR. Donc, on dirait en régime variable, les variables qui sont la notation complexe. Donc, voilà, très bien, un réel voilà, positif. Bien. Alors, d'après la loi d'Ohm en notation complexe, UR complexe est égal à ZR complexe, IR complexe. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, voilà, donc, نقدر نستنتجو من هنايا أن ZR complexe هي R. ZR complexe هي R. شي équivalent. Donc, il a donné l'inverse هنايا. Donc, 1 sur Y complexe. Donc 1 sur R. Donc 1 sur R, il y a J. Très bien. Voilà. Donc la conductance, la résistance. Bien. Voilà. Alors, moraha, شوف معايا مزيان. عندنا هذه، عندنا Z. عندنا ZR est égal à R. شوف معايا هنايا غادي نديرو لو موديل ونديرو لارغيوم. بالنسبه للموديل ديال هذا هو ار صافي. زد ار هو زد ار هو ار. بالنسبه للارغيومون هذا عدد حقيقي موجب صافي. عدد حقيقي موجب بالنسبه للعمده ديال عدد حقيقي موجب هو صفر. دونك l'argument de ZR زر. علاش إلا عقلنا R هاد لو نومبر R كينتمي ل R فوالا إيطوال بلوس صافي. R إيطوال بلوس عدد حقيقي يخالف الصفر وموجب. مزيان. هنايا l'argument ديال ZR زيرو يعني في اللي هي في UR sur IR اللي هي في UR moins في IR est égal à 0. Donc هنا كنقولوا أن la tension UR ou le courant IR sont en phase. Donc UR et IR sont en phase على توافق في الطور. حتى واحد ولا ما متأخر ولا حتى واحد ما متقدم على الآخر صافي. نمشيو نديرو واحد ليكزومبل pour mieux comprendre هاد الآخر. نديرو ان اكزومبل. Donc ناخدو un conducteur ohmique traversé par واحد le courant sinusoïdal. Voilà, واحد le courant sinusoïdal. Donc شوف معايا مزيان هنايا R IR de T وهنايا UR de T. Si par exemple IR de T ناخذ un exemple il y a IR max cosinus oméga T. ماشي بالضرورة تكون عندك سينوس تكون عندك هنايا cosinus oméga T فوالا plus pi sur 2 moins pi sur 2 etc. خدينا حنا هذا l'exemple بسيط. Si le courant traversant la résistance R s'écrit sous cette forme. IR max, l'amplitude, voilà, voilà la fonction cosinus. Alors, dans le cas, il a besoin de UR de T. On a UR de T est égal à combien? Est égal à R IR de T. Ça veut dire que je vais vous faire. Je vais vous dire que UR de T
est égal, voilà, R, IRM cosinus oméga T. Ou R, IRM, il y a, voilà, on posera URM. Donc avec URM est égal à R, IRM. Donc شوف معايا مزيان هنايا، شوف معايا هنايا، شوف معايا هنايا. Oméga T, صافي؟ فوالا أوميغا تي، دونك هاد لو كارت علينا في UR 0 وفي IR 0. صافي؟ دونك هنايا مكانش واحد لونغل ولا هنا واحد لونغل، يعني ماشي أوميغا تي بلس شي حاجة ولا هنا أوميغا تي. دونك UR et IR sont en face. مزيان؟ نمشيو نديرو la représentation de Fresnel, voilà, dans le plan complexe. Donc تمثيل فريني voilà في المستوى العقدي. نكتبوها هنايا représentation de Fresnel de UR et IR. Alors, شوف معايا مزيان هنايا في لا ريبريزونطاسيون عندنا IR de T. عندنا IR de T est égal à l'amplitude IR max cosinus oméga T, وعندنا IR de T est égal à UR max cosinus oméga T. Donc هذا courant, هذا tension. Alors غادي associer, on va associer voilà un vecteur entre parenthèses courant لهاد l'intensité. Donc غادي نسميو هذيك le vecteur courant IR. بحال كنقولوا vecteur بين قوسين courant. علاش؟ لأن التيار والتوتر مقادير سلمية ماشي مقادير متجهة. صافي. دونك هنا كنقولوا فوالا هادي عاوتاني غادي ناسوسيو لهاد لا طونسيون اي ار دو تي فوالا ان فيكتور. دونك هادي كتسمى فيكتور فوالا اونتر بارونتيز طونسيون. فيكتور طونسيون فيكتور كور. صافي. الوغ هنا غادي نجيو نمثلو ناخدو فوالا l'axe horizontal, voilà l'axe horizontal de le courant par exemple. Donc le vecteur كاملة هي IR. صافي. donc في IR 0. donc ناخدو par convention donc هاد l'axe نبقاو نمثلو فيه le courant. صافي. très bien. مزيان. دونك هذا بالنسبه للفيكتور اي ار. لا لونغور ديال هذيك لو فيكتور هو فوالا لومبليتود ديال هذاك لو سينيال. طيب اذا من هنايا حتى لهنا هو اي ار ماكس. نكتبها بحال هكا فوالا اي ار ماكس. صافي. الوغ بغينا نمثلو لو فيكتور اونتر بارونتيز طونسيون. الوغ ما بين هاد لا طونسيون ما كان حتى شي فوالا ما كانش شي ديفازاج ما بين اي ار و اي ار، ما بيناتهمش واحد لو ديفازاج، ما بيناتهمش واحد الزاويه، وبالتالي غادي يكون لو فيكتور اي ار و اي ار غادي يكونوا كولينيير على استقامه واحده. طيب فوالا بطبيعه الحال ما بيناتهمش واحد الموا هنايا. دونك غادي نمثلو بحال هكا باغ اكزومبل هادي هي لو فيكتور اونتر بارونتيز طونسيون. دونك اي ار la longueur ديالها هو IR max هو RIR max. donc RIR max. très bien. voilà donc ça dépend واش هاد la longueur كبيره ولا la longueur على حسب القيم ديال IR max و R. donc UR et IR voilà sont collinéaires. donc là la représentation de freiner dans le plan complexe. Alors نمشيو نديرو كملنا دابا le conducteur ohmique. نمشيو نديرو bobine parfaite d'inductance L.